Hamuko watu wa nje, niye muko wa moja ya watakatifu. Niye watu wa Efeso. Ile kanisa lilikuwa pale Efeso. Anasema hivi, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mumejengwa ninyi wa Efeso, hamuko tena wageni, niye muko wa moja wa Kristo, wa waamini. Mumejengwa juu ya misingi, fondation yenu nyie, ile kanisa la Mungu. Fondation yake ni nini? Ni mafundisho ya mitume na manabii. Kanisa, unaona wakati tulijenga hii hapa tulitia fondation. Sasa kanisa la Mungu hayo haiko hii ukuta hii tuko ndani. Sababu hapa tulitia fondation ya majiwe. Lakini ile ya kanisa ya Mungu inajengwa fondement yake, fondation yake iko nini? Ni mafundisho ya mitume na manabii. Naona kanisa la Mungu ni kitu kingine. Kanisa la Mungu haiko hekalu. Hekalu ni nafasi yenye kanisa na kuyaka kuabudia. Na ile kanisa ni nini? Ni wale watu wenyewe wanajengwa juu ya mafundisho ya mitume na manabii. Okay. Tungali kwa Efeso pale, tukamate sura yake ya 5 na verset 1 ya 18. Anasema nini? Verset 18. Nasema hivi, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Musi lewe kwa mvinyo, hiyo ni uchafu. Soyez au contraire remplis de l'esprit, lakini mujazwe njo roho. Ile esprit kwa majiskili, mujazwe njo roho. Musilewe kwa mvinyo, ile ni uchafu, ile ni uasherati. Mujazwe njo roho. Mwenye na mulevi iko tu kosa sawa na uasherati. Na balevi na meme saki Biblia na wakamata sawa sawa. Mujazwe njo Roho Mtakatifu. Nyimbo et par des cantiques spirituels, na kupitia nyimbo za kiroho, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mukiimba, mukishangilia kwa mioyo yenu yote sifa ya Bwana. Anasema hivi, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Muendelee kushukuru kwa kila jambo kwa Mungu Baba, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Mukivumiliana wamoja kwa wengine katika woga wa Bwana. Tumejengwa, kanisa ya Mungu inajengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, hapana juu ya mwelo maigo, hapana. Hekalu ndio inajengewa juu ya ile fondation ya maigo, lakini kanisa la Mungu inajengewa juu ya mafundisho ya mitume na manabii. Okay. Twende ndani ya Petro wa pili, tunaambia sasa hapa. Foto yetu sasa hapa. Ndio maana nilitia pale. Sababu kanisa njoo hili. Huyu ni mtu, hii foto mimi natia hapa iko inawakilisha mtu, kizazi ya kanisa. Ni kusema hapa tuko tunaishi kwa kizazi ya mwisho ya Laodicea. Lakini kanisa ilianza wakati yenye Yesu alimubamba kumsalaba. Wakati balikatala ujumbe yake Wayahudi, wakamwambia asulubiwe afe, akauawa, akamtia kumsalaba. Wakishamtia kumsalaba akakufa, akazikwa, kisha siku 3 akaufuka, akakwenda zake. Kisha wa mitume wakangojea Roho Mtakatifu, wakati alikuja wakaanza kazi ya kanisa. Iko mavile sawa gizi tunasema Beni, Butembo. Ama vile tunaweza kamata Mubeni, tunakamata Ndindi, tunakamata Mabolio, tunakamata wapi. Iko mavile ya Azi minere, Azia ndogo. Sasa kule kulikuwa makanisa. Na ukasoma ndani ya Ufunuo sura yake ya 2 mpaka sura ya 3, utaona hii bitu inaelezewa pale. Haiko ndio somo yetu. Sasa kukanisa ya kwanza ya kanisa, kwa kizazi ya kwanza ya kanisa kule Efeso kulikuwaka Bakristo. Ile kizazi ilikuwa na miaka fulani, ikaisha, kukaingia ingine kizazi. Kulikuwa Bakristo. Bakristo ya hii kizazi na bayapa na bayapa na bayapa na bayapa na bayapa. Na mwa hii kizazi tunaishi hapa kula Laodicea, kizazi ya 7. Kuko baamini ya mwa hii kizazi. Kuko baamini na tutaona muamini njoo nini. Alors wale baamini njoo banafanya nini? Banafanya kanisa.
ndio banatengeneza kanisa. Okay. Ndio nilitia ile foto pale, tunaanza ingia ndani yake sasa. Petro wa pili, tusome ndani ya 2 Pierre. Petro wa pili tutafurahia mashengo ijapokuwa tunajifanyizia vitu yenye Mungu haiko ndani. Tuelewe maana ya kanisa ni nini. 2 Pierre chapitre 1er, tutasoma tangia verset ya 5. 2 Pierre chapitre 1er. Okay, inasema hivi. Pour joindre à votre foi la vertu. Minaanza soma hapo. À votre foi. Fanya nguvu yako yote uongeze kwa imani yako vertu. Vertu yako connaissance. Connaissance yako tempérance. Tempérance yako patience. Faites tous vos efforts. Biko nasema na mie na weye, banasema na sie. Minaanza, narejea pale. Verset 5. À cause de cela même, tungipata wazo wakati utasoma kunyumba ile 1 Pierre chapitre 1er utasikia Petro kunazungumzia nini. Anasema hivi. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pale chini kuko imani. Ongeza kwa imani yako nguvu. À la vertu la science. Ongeza juu ya nguvu yako kujua. À la science la tempérance. Ongeza juu ya kujua yako kiasi. À la tempérance la patience. Juu ya kiasi uongeze uvumilivu. À la patience la piété. Na juu ya ile uvumilivu uongeze utawa. À la piété l'amour fraternel. Na juu ya utawa yako uongeze upendo wa ndugu. À l'amour fraternel la charité. Na juu ya upendo wa ndugu ndio amour fraternel, ongeza upendo. Upendo takuya juu ya upendo wa ndugu. Na hii upendo ndio Mungu. Amen. Kwa soma ndani ya Efeso sura yake ya 4 verset 13 nasema, musikasirishe Roho Mtakatifu mwenye mulitiwa naye muhuri mpaka siku yenu ya ukombozi. Hii iko hii ni muhuri. Maana mtu njoo huyu. Mtu ndani yake iko na imani, iko na nguvu, iko na kujua neno, iko na temperance kiasi, iko na uvumilivu, mtu iko na utawa. Utawa ni nini? Utawa ni hali ya Mungu, utakatifu. Mtoto ya Mungu, Mkristo anakuwaka na hali ya Mungu. Piete. Na yule ya hii piete ongeza upendo wa ndugu. Usiwaze utamupenda Mungu kama haupende ndugu yako. Biblia inaenda mbali nasema penda hata adui. Huyo adui umpende, kisha utapata amuru, upendo aliye Roho Mtakatifu mwenyewe. Ni kusema Roho Mtakatifu anakuja juu ya mtu kukuya kumutia muhuri, kutia kashe. Wakati bakubwa biko hapa wanakuwa na mabiro, akishaandika lettre moja administrative, leo ndio ba lettre haiko tena bo iko natoka tu banatosha tu nini mu maordinateur banaleta mkuu acha soma na iko sawa. Anakamata natia kashe. Sawa yenye tulitia. Hapa chini tunatia kashi. Ni kusema okay, iko bien, inaandikiwa bien, natia kashi. Njoo Roho Mtakatifu yule ya Mkristo. Mkristo mwenye kuna imani, iko na nguvu, iko na kujua neno, iko na temperance kiasi, iko na uvumilivu, iko na hali ya utawa, hali ya Mungu. Na anapenda ndugu yake, anapenda hata adui. Kisha Mungu anasema okay, hii ni kazi inaishi. Huyu ni wa kwangu. Huyo anakuwa kanisa. Wewe unakuwa kanisa na ule ndugu na ule dada na mie na ule mwenye, hii hali yote iko ndani yako. Kisha Mungu anakupatia roho yake. Sasa mukila kizazi bale watu biko wenye Mungu alitiaka muhuri biko mukila kizazi. Na wakati wa mwisho wa hii kizazi yetu ataingia, ni kusema kanisa la Mungu litakuwa limeenea. Sasa Yesu atakuya. Kichwa ya kanisa ndio Yesu Kristo. Amen. Tuko tunaelewana? Kichwa ya hii majengo hii ndio kule yule tuatire kule.
Tulianza fondation, tunapanda mire, tunatia sijue vitu gani, alekicho kichwa kule kuko nini? Kifuniko hili. Na wakati ni kanisa inaenda tangia Yesu Kristo, sababu ba mitume walisema ni Wayahudi sababu mnatundika masia, mnakatala Mwokozi mwenye alikuja sababu yenu, hivi basi tunageukia mataifa. Ndio si mataifa, ndio si. Mataifa ndio nani? Ndio kabila yote nye haiko Wayahudi. Kabila yote ba Francais, ba Americain, banani paka bandande hapa Beni. Ndio mataifa. Alors injili katugeukia sie na ikaanza kwa Efeso, iko vizazi tukako siku nyingine tutaona hili. Iko miaka ipita timu mpaka tuko leo iko kizazi ya mwisho ya Laodicea. Wakati mchaguliwa wa mwisho ataingia hapa, Yesu Kristo atakuya kutia muhuri kwa kanisa. Biblia inasema hii kanisa yote na benye balishaka kufa batafufuka, bote banapanda kumkutana Yesu katika mahewa. Tuko tunaelewana? Okay. Njoo mtu njoo ule. Ni kusema hii nje nyumba ya Mungu. Wakati yenyewe wewe unakuwa na hii hali yote, ile ndio Kikristo. Hapana hii Kikristo ya kudase, Kikristo ya kwenda kubamanife, Kikristo ya kuvala manguo mpya, Kikristo ya kuvala makola. Hapana. Wakati yenyewe uko na piete ndani yako, yaani uko na ile utawa, uko na ile tabia ya Mungu, haupashe kuvalia batu buchi. Haupashwe. Unaenda kunaangusha watu mbalabala, uko naangusha watu, unashita Mkristo. Maisha yako, hali yako kunapeleka watu mzambi, kunapeleka watu mkuzimu. Ni kusema hauna piete ndani yako. Hauna hali ya Mungu. Hakuna siku utapataka Roho Mtakatifu. Mungu hata kuseleaka, hata kutiaka muhuri. Tuko tunaelewana? Iko Biblia. Tunaisoma hapa mu Biblia. Hata tutajiwazia, hata tutajenga kanisa, tutafanya nini? Lakini kabla hii kitu haiyafanyika ndani yangu, ningali mimi naweza kosa mbingu tu. Mimi ndio nilifanyaka suivia ile kanisa kabla siyapata hii hali ndani yangu, kusudi Mungu anipatie roho yake, nikuwe nyumba yake. Hapa wakati yenyewe unaeneza hizo hali yote, unakuwa nyumba ya Mungu, anakuja kuishi ndani yako. Ile ndio nyumba yeye anajitengenezea. Roho ya Mungu inakuja sasa kuishi ndani yako. Amen. Tuko tunaelewana? Nyumba ya Mungu njoo ile. Nyumba ya Mungu ni mtu. Hapana hii majengo ya basima hii na babeto na mafera beto, hapana. Nyumba ya Mungu ni mtu mwenyewe amepita mwa hii. Ndio nyumba ya Mungu hii. Tukasoma hata ndani ya Waebrania, ngoja nisome verset moja hapa, Hebreu chapitre 5:10. Waebrania Nikumbushe ile verse, anasema wakati Yesu alikuja katika dunia akasema, Mungu hawakupendezwa na sadaka wala dhabihu, lakini ukajifanyizia mwili. Iko Hebreu, ngoja nione 10:5 kama haiko 5:10. 10:5. Voilà, ni pale 10:5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Wakati Kristo alikuja katika dunia, iko mwili yenye Mungu alitengeneza kusudi akuwe hekalu. Tulimuita Emmanuel. Emmanuel maana yake nini? Mungu pamoja na sisi. Mungu aliangalia wanadamu yote katika dunia, alizaliwa mzambi. Biblia inasema mmoja anazaliwa kunjia bibi na bwana, kunjia mwanamke, anazaliwa ndani ya dhambi. Hata ni mariage tulibarikiaka. Lakini sababu iko tu ya bibi na bwana, iko dhambi. Na uko na damu yenyewe hawezi kukomboa mwingine. Hata ulizaliwa kwa mariage legale, ilikuwa benyi na padiri ama na pastera manani, wakati tu unazaliwa kwa ile njia hawezi kukomboa mwingine. Ndio maana ilifanya mwanadamu akombolewe. Nani angelimkomboa? Iliomba Mungu yeye peke. Bo atakuwa munani? Aloroke damu yote ilitokana na Adamu na Eva, njia ya dhambi. Ndio maana akaumba yeye peke mwili ndani ya tumbo ya Maria. Maria anasema sasa mimi nitabeba mimba vitaanjaye na sina bwana. Nani malaika Gabriel anamwambia Roho Mtakatifu atakuja yule yako,
atakufunika na kivuli yake. Koma hapa hiki na hapa inakuwa deja iko pile. Okay. Wakati Gabriel analeta nini? Analeta habari kwa Maria ya kwamba atazaa. Ule akasema nitazaa, inasema Bwana anasema Roho Mtakatifu atakuja anakufunika na kivuli yake. Atakufunika na utachukua mimba. Ni kusema mimba yenyewe Maria alibebaka, bwana yake ni Roho Mtakatifu. Amen. Kisha tunasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ni kusema Roho Mtakatifu ndio Mungu. Amen. Yeye ndiye alifanyaka kitendo cha ndoa na Maria. Bikira. Mungu aliumba ndani ya Maria chembe yenye ilifanya mwili wa Yesu. Amen. Jésus est né par la création. Amen. 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 Na wakati yenye ule mtoto alizaliwa, ile mwili yetu tunaita Yesu njo hekalu. Njo ilikuwa damu yenye haina zambi, haina kosa. Amen. Na njo Mungu ile siku Yohana alimbatiza pale kumai, Mungu akakuya. Yohana anasema nimeona mbingu inafungulikana na Roho Mtakatifu anashuka sawa huwa anakuya yulu yake. Njo ile Roho Mtakatifu akashuka akakia kuingia ndani ya Yesu. Yesu akakuwa hekalu. Yesu anakuwa nyumba ya Mungu. Mungu anakia kuingia mu hekalu yake. Sababu iko kiumbe yenye lizaliwa bila dhambi. Na ndio maana mimi na wewe tunaitwa leo kwa njia ya Injili tumwamini Kristo Yesu. Wakati unamwamini Kristo Yesu unaanzia hapa imani. Imani unapata kwa kusikia neno la Mungu. Unasikia neno la Mungu siku kwa siku inaleta imani. Ukishakuwa na imani unasikia ndani yako nguvu moja hivi, yenye Mungu anakuongezea. Ukishakuwa na ile nguvu ile utasikia ndani yako unajua, unakuwa na ujuzi ya neno. Unajua, hautakuwa tena mjinga. Neno njoo inakuwa inafanyika mwili ndani yako, unatembeaka hivi na unajua neno ni nini. Hapana sieba Kristo ya leo. Huko unatembea tu hivi, shetani anakutileka mtego kidogo pale kunjia, mara moja unaingia ndani. Mkristo gani ule mwenye hawezi ona shetani ndani ya ujanja yake? Iko Mkristo modele gani? Wa kushenga tu kanisa? Hapana. Wakati ile ukishaeneza hii viwango vyote unakuwa nyumba ya Mungu. Mungu anakupatia Roho Mtakatifu. Amen. Tunapataka Roho Mtakatifu, tunakuwaka watakatifu wakati tungali hai. Hapana kusema siku nyota kufaka ndio tunasema alikuwa mtakatifu, alikuwa anapika sentetizere mzuri, wakati anapika sentetizere kabisa unaona roho ya Mungu inashuka. Hapana. Hapana, ukishakufa unapaswa pata Roho Mtakatifu na ungali hai. Hapana kukrea kama takatifu mtu akishadai. Wakati unafanyikana hivi, unatengeneza utakatifu mtu akishakufa, kisha benyeba anamjua, bibi anakuangalia anasema, huyu kabisa ndio bibi anatapa hapa. Mtu alikuwa anatusumbua hapa kukartie. Tunamjua kirefu, baba mubaya. Ndio bibi anasema iko mtakatifu. Unaona kile ushuhuda ndio ulileta haina tena maana. Unakuwa nyumba ya Mungu wakati yenye hizi tabia zinakuwa ndani yako. Na Mungu anasema okay, hii iko kazi inaishi. Anakupa roho yake, anakutia muhuri. Amen. Okay. Ile kode Pierre njoo ile. Sasa tuende ndani ya Wakorintho wa kwanza. Tuko tunasonga mbele na materio vyombo vyenyewe anajenga nao nyumba yake njoo. Hii ndio vyombo yenyewe anajenga nao nyumba yake. Amen. Wakati yenyewe nafika hapa ale anakuwa yeye mwenyewe kia kuikala ndani, anakuwa kupata pumziko katika ile nyumba. Corinthiens chapitre 3 verset 16-17 inasema hivi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hamujui ya kwamba nini ni hekalu ya Mungu, nini ni nyumba ya Mungu, na ya kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamujua ile? Mimi na wewe tungepasha jua ile. Mkristo wa kweli mwenye bien instruit, mwenye anaelimishwa, angelipasha kujua kwamba wewe mwili yako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ni hekalu ya Mungu. Ndio nyumba ya Mungu ile. Hapana kusema mimi naenda kwa nyumba ya Mungu, unaenda kwa nyumba ya Mungu wapi? Wewe ndio ungelipasha kwa nyumba ya Mungu. Unaenda ku hekalu.
Unaenda kumaskani, nyumba ya Mungu njoo weye. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mtu akaharibu hekalu ya Mungu, Mungu naye atamubomola, atamuharibu. Sababu hekalu ya Mungu ni takatifu na njoo yenyewe niye Mungu, niye njoo hekalu. Niye njoo hekalu, wewe njoo hekalu. Mungu anaishi ndio ndani yako. Mungu anakutengeneza na anatumia hii vyombo. Hizi tunatiaka fondation njoo hii. Unaendelesha sijue kama na unaeleve mire. Kisha unatia sijue charpente mpaka wakati nyumba inakwenda kuisha. Njoo vyombo yenyewe Mungu anachengaka, anakushenga nayo, anajenga nayo mie. Anajenga nayo nyumba yake. Wakati nyumba yake na yala, yeye peke na kuya kuikala ndani. Hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Na kwamba roho ya Mungu inakaa ndani yenu? Hekalu ya Mungu ni takatifu na njoo yenyewe niye Mungu. Niye Mungu wa takatifu sababu Mungu nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Tuko tunaona? Sura ya 6, 1 Corinthiens 6. Mimi nasoma pale verset 19 na 20. Nasema hivi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Hamujui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu mwenye ndani yenu? Ndio, abalipe, abaongezee, balipe kabisa. Mungu analipaka. Unipe ndakulipa. Kumbe hana nafasi atatosha. Hana. Ile kitu kunakwambia pale ndio anaitaka frappe. Hana nafasi atatosha ile vitu iko nasema. Alors wewe Mkristo, ndugu dada yangu, hatupashe kuwa vile. Ndio maana tabia yetu inapasha kuwa nyingine. Tunapasha kuwa na tabia nyingine, usikamate hali ndio unaona kubatu. Mkristo muamini iko na yake maumbile. Uko na namna yako ya kuishi. Hauna. Hata kesho kubonane hauna. Hapana kwenda kukamata deni ya nguruwe ya batu na uweka mtatoshaka franga wapi? Kana. Hauyuko kutoshaka franga. Hasa mwenyewe anafaka likili yake pale, anafaka likili yake iko na ngojeo mulipe, hautamulipaka. Bongo sasa juu ya bongo. Wewe Mkristo, wewe frere, wewe sere. Kisha siku nyingi ulipata kile kesho pale kwenda kulipa tena sawa. Siwezi lana na njala juu ya deni, ulikamatia kadini. Ulikamatia kadini ya watu nini? Tabia mbaya. Kisha pale niko mkanisa. Mimi na kwa frere na 5 kilo nyama watu wa nguruwe ulishakatala lipa. Ndio kulao kwa fete. Manguo hizi mama, manguo njoo hizi. Za kubala kufete utalipa 3 tranche. Lakini si apata kwa fete wewe unaangua watu. Kisha mwenye nao anaanza kia kuchokea kwako. Ukishasikia sauti yake kule nje alipanga sema mwambie mie siku. Hauko na nguo yake sasa nao haiko. Uko Mkristo pumbafu wewe. Mkristo kwake frapera, kwake muongo, kwake mwizi. Unakosewa, enda kuambia sasa Moshe, date nini nikulagaka sinapita si apata. Vraiment niko natafuta basi vraiment nivumilie. Première occasion utaniona hapa. Naye anatulia. Roho yako na mwili yako ni ya Mungu. Tukuza Mungu ndani yake. Wewe nafsi. Mtu kuna sehemu tatu. Mtu kuna mwili na roho na nafsi. Hii njo mwili. Na hapa njo roho. Na hapa njo nafsi. Amen. Ile sehemu tatu ndio mwanadamu. Wewe ndio wewe. L'homme intérieur là. Na huyu ndio naomba naokoka. Huyu akishaokoka anaambukiza roho. Roho wakati ndio ishaokoka alinaambukiza mwili. Wakati unaokoka huku ndani ya nafsi unajinyima raha. Unajinyima mole nje, mole. Ndio hali ya leo. Kashipe kanaishia kwa yule magoti,
ba mole yote inji mole. Nilisema siku nyingine kuko benjama nataka mole ya mzuri. Kwa nini unaonyesha mole yako yenyewe haina hamu? Vala. Haiko kwa bure Mungu alivalisha mwanadamu. Unaonyesha mole yenyewe haina huba. Uko unajifezeresha sababu gani? Kisha natoka pale naye patalo. Tena patalo ni haiko sawa yangu. Kapatalo iko sawa ya badani ya bajuele. Ya bajuele ile ba chaussette ya mrefu iko sawa. Kisha mbaya kulala nao kushambre yangu huko naenda natembelea nao watu hapa mndindi wewe. Kisha ile kungua kulala nayo. Kisha unasema kwa Mkristo. Kisha kusoko. Mais finalement, tuache kupatisha Mungu haya. Upakala jina la Mungu mafi. Mkristo kwake vile. Mkristo wakati unatembea hivi kila mtu anakuangalia, uko mtaratibu kabisa. Tofauti na basiku yetu ya leo. Banatukuza jina la Mungu sababu ya comportement yako. Na ndio kazi ya neno ya Mungu ile. Amen. Nishabatizo. Ubatizo unakuingiza mbinguni. Ubatizo wako kwa pirate. Haina kazi juu yako. Ungelipasha kuwa kanisa. Yaani hekalu ya Mungu. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako. Na mbele ya ndani yako processus enjoy. Tulisoma ndani ya Petro wa kwanza ya pili yako. Tulisoma. Mungu atusaidie sana. Okay. Tuko naenda kumaliza. Ni hivi kanisa haiko hii tumejenga. Hii tunajenga kwa hekalu, tumejijengea sie. Juu tusikwe tunaabudu Mungu kule kushua na mvule na nyesha tunaloana, ndio tunajitengenezea abri. Yaani fasi ukingo. Tukwe tunakia kuabudu Mungu na tuko Mungu. Tuko muasirasi musiete. Mvule inyeshe, jua itoke, tuko tunaabudu Mungu bien. Sababu tunaabudu Mungu hayo, inaomba unaingia mroho, unaingia l'esprit. Kila kitu naomba kuingia l'esprit. Ukafika hata kule kutelea football kule. Utaona watu waishaingia mu esprit ya ballon. Mtu uko pale kabisa kwa mu esprit. Yeye ndio anajua kama angelipatia fulani kama fulani anayazi. Angelipatia fulani unaona. Pourquoi ni dribble angelipiga mara moja kama inaingia. Iko mu esprit ya ballon. Hata mfumu, unaenda kwa mfumu, mbele akuelezea maneno yako, anaanza tafuta roho, anaingia, kisha ingia, anaanza kukutabiria. Anaanza kukutabiria. Na kanisa ni vile, wakati unakia kuabudu, hapana kupia tu unatoka kule nganya, unatona ikawa na huko unatafuta basi. No. Haujui kitu unafanya. Habaki kuabudu Mungu vile. Wakati unafika tu pale kwa mlango wa kanisa pale mlango, unaanza tengeneza kikwembe yako. Unaanza tengeneza sama buto yako mwe ilikuwa ifungana, unaanza funga buto yako. Unaingia na kwa form huko pie. Unauliza hata mwenyewe mlikia nao. Unaona nani? Mimi napendeza. Niko pie. Sasa kikwembe yako huko nyuma kinapanda bwana. Asa kweli unakilegeza kinashuka kunivua ingine. Hata kwa kuingia nguru sio mtu mmoja anatoka kulipa. Hapana. Unakia kuabudu Mungu tena na respect. Amen. Kia na respect. Amen. Unaingia. Ukisha ingia huko mbele wanazoea ile, anapitia hapa mbele anapitia. Ndio maana tulitia hii mkeka hapa. Unapitia hapa ndio unataka kupika. Kwetu Katoliki unaanza kwa kwanza. Kwa respect. Kati unaingia pale, unaanza pia kwanza hapo unaanza njoo. Huyu njoo unafanya. Hapana huyu. Unaelewa? Wakati unaingia unapia njoo mbele ya huyu unafanya. Una respect. Unapiga magoti yako basi Mungu huko mimi natoka. Tena nilishasema nini? Ndio. Nilisirika. Unaomba ukishaisikia uko decharger njoo unalamuka hapo ndani ya hekalu. Mwingine anaona hapo kwa mbali hapana, anakia anaingia kwa kiti, anaanza naomba Seigneur vraiment. Kisha wakati anaona hapa mimi nasikia bie, njoo na hekalu. Ndio unajitayarisha uingie mkiroho. Iko maabudu. Hapana kugea kanisa tu unasikia uko na
chunga kame, wapige kame, njoo anapandisha kwa maneno yote utasikia. Wewe tu pale juu ya kame. Ile kame mregea hayo. Sisi wenyewe tunachoka na sasa. Mambo. Njoo na mimi sikuaje mkanisa. Mimi na watu kule kubirani mnajifungia kwa sasa tena biishe kwanza tu nitatokea. Bikishaisha sasa wakati hapo naishi. Ndio naona mimi nakuja yangu. Bikisha kwa yule ndiye ndanisumbuaka, mimi ndanisumbuaka, bikisha kwa yulu. Tunaiga nani? Il m'a synthétisé les bali concevoir de façon qui vitambulisho 5 ya kanisa. Mimi nasoma ndani ya paragraphe 14 hapa. 5 identification. Paragraphe 14. Maintenant, premièrement, le mot église lui-même veut dire les appeler à sortir. Le mot église. Kanisa maana yake nini? Walioitwa kutoka. Njoo kanisa hili. Kama wewe ungali mdunia hauyatoka, hauyakuwa kanisa. Kanisa njoo benye baliitwa kutoka. Ukishasema mimi naamini, tangia leo mimi nafuata Yesu, mimi naacha shetani na mambo yake, unaitwa ile ko aliko ile unaitwa kutoka mdunia, kutoka mbituru tu, dunia kwa vituru tu. Wewe mwenyewe ungali kukule, samwa hutanielewa. Dunia kwa vituru tu. Wewe mwenyewe unajitayarisha kwenda mbinguni, haupashe kujitia kwa vya dunia pa. Dunia kwa vituru tu. Kanisa manake aliyeitwa kutoka. Bakristo baamini, iko watu wenye bameitwa, roho ya Mungu inabaita, neno la Mungu inabaita kutoka mdunia. Tuko mdunia kama hatukuwake. Ndio maana ile wabitu kunafanyika mdunia, mie na wewe haitwambie kitu, haitwambie kitu. Haitwambie kitu. Watu wako nakushangalia, huyu baba anakuwa kae. Mbona anaonekana sasa anakuwa na franga? Mbona kwa sababu villageois ulishakatoka, ushatoka. Njoo kanisa hili. Kanisa haiko yenye tumeshenga. Kanisa ni watu wenye waliitwa kutoka. Tuko tunangojea kuenda. Iko realite hili. Leo ingali sawa hadithi. Lakini kanisa itaenda. Wakati naisha unaona vitu inaenda mubaya sana. Leo mauaji haiko tena habari. Isha kuwa reality. Na Kisodomo kimeonekana leo wazi. Kisodomo. Kwenye unasikia mtu mkubwa wa kanisa anasema banaume mbili banaweza waana, haiko mauaji, haiko crime, haiko mauaji. Banaume mbili banaweza waana, banaume mbili banaweza waana. Njoo sodomi. Lakini ule baba atapata probleme. Sio hata baamini yake. Wote hatamuitika. Hatamuitika. Ile kubuchafu ya nivo ingine, Biblia inakataza ile vitu Deuteronomy. Mwanaume hata wa mwanaume. Kwa nini wakati yeye Mungu alionaka ya kwamba Adamu uko peke yake, hakumulalisha usingizi kumtosha kumwingiza mwanaume? Kwa nini? Kwa nini Mungu alitosha kiumbe kia mzuri cha kupendeza sebo hapa mambo yanakuwa bien. Na wakati yeye Adamu alishtua kutoka kusingiza na angalia sasa. Kope hapa inaitika kabisa. Kitu mzuri. Amen. Unaenda wao mwenjako mwanaume. Kimuntu mmoja kina forme sawa wewe. Utafanya nini? Hauna kama umetawaliwa na demo kabisa. Watu unaona kisa wanapendeza. Ukaangalia huko unaangalia kule mambo kupie. Mwanamke wakati unatembea naye watu wanafurahi. Iko nani? Bibi yangu njoo. Bwana wangu njoo. Sasa bwana wangu njoo ule anakuwa bwana itanaka ya sasa. Huyu ndio bwana wangu naye anasema na wewe ndio bwana wake. Les homosexuels. Kule ndio dunia inafikia leo, unasema mambo yanaenda isha. Kutoka wapi? Kutoka dunia. Kutoka dunia ndio nini? Ndio mambo ya dunia. Sababu hapa tuko dunia.
Sasa kutoka mudunia na ungali mudunia maana yake nini? Ni kuachana na dunia na mambo yake. Wewe unafuata gizi, neno la Mungu kuna kuongoza. Neno la Mungu imesha kutujulia pale utaratibu. Nasoma ndani ya dédicace de l'église ya le 11-11. Sababu nitasoma na ndani ya dédicace ya le nitasoma vile ndani ya kose kwa kumaliza nitasoma ndani ya dédicace ya le 8-7-59. Mimi naanza mwa hii. Unaona bafere yote hii yenyewe niko nabambia hapa. Nabii. Amen. Si atufundishake maneno yetu. Juu nisiende kudanganya watu. Huyu alikutanaka na Mungu. Si unaona mwenyewe yule kichwa hakiko Mungu. Uleko Mungu. Kitu namuona ile haya kwaka yule wangu hata si hata mmoja. Siwezi kamata Biblia mimi naanza maelezea mafere yangu hata. Amen. Njoo ule baba ule wakati alikutanaka na Mungu. Mungu akamwambia, Branham, usikunywe, usivute, usisharatiki, yani usichafue mwili wako. Sababu wewe ndakutumikisha. Wewe upende Mungu akutumikishe? Nani ndio apende Mungu akutumikishe? Nani? Kisha wewe weka sigara yako, weka pombe yako, weka vitu kanie, wewe upende Mungu akutumikishe kabisa. Mungu atumikishake chombo ya kubaya. Mungu hawezi kia mwekalu yenyewe haina ile mavertu. Vitu kani kama hii bitu ile Biblia inataka haiko ndani yako, Mungu hakuwaki. Hata mimi ndakuhesabia ule kabisa kwa mfrere kwa Mkristo. Kama hiyo ilikuwa ndani yako, hakuwaki. Okay, mimi nasoma ndani ya dédicace ya 11-62. Mimi nasoma paragrafu gani? 30. Tuko tunaenda nasema hivi. Nasema en effet, Jésus avait posé une question et c'était une question difficile. Yesu kauliza ulizo ngumu. Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Watu wanasema nini mimi mwana wa watu? Certains disent Moïse. Wamoja wanasema huko Moïse. D'autres disent Élie. Wengine wanasema huko Elia. Et d'autres na wengine. Et vous savez c'est ce qu'il est. Mais il demanda, qui dites-vous que je suis? Akawauliza sawa nasema, na nyie unasema mimi ni nani? Voilà la question qu'il avait posée. Ile ndio ulizo Yesu akauliza wa mitume wake. Watu wanasema Musa ya nani Elia, na nyie sasa nyie wa mitume yangu, ba master yangu unasema mimi niko nani? Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Petro akasema wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Il dit, tu es Simon, fils de Jonas. Simon wewe mwana wa Yona uko mwenye heri. Car la chair et le sang ne t'ont jamais révélé ceci. Mwili na damu haya kufunuliana kamwe ile ndio natoka kusema ile. Mais mon Père qui est dans le ciel te l'a révélé. Lakini baba yangu mwenyewe mbinguni ndiye amekufunulia ile. Si tulisoma ile ndani ya Biblia. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tu as ile mwamba, tu as ile jibu ufunuo yenyewe unaleta ile ya kunijua pia ni nani, pale nitajenga kanisa langu. Hata milango ya Hadesi haitashindana nayo. C'est ça la véritable église. La véritable église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Amen. Kanisa la kweli haiko hii nyumba. Kanisa ya kweli inajengwa juu ya ufunuo wa kumjua Yesu ni nani. Bakristo mingi leo biko banaishi ovyo sababu habajue Kristo ni nani. Kristo ni Mungu mtakatifu wa takatifu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Na anasema nyumba yake ndiye pekee anatengeneza, njoo wewe. Sasa kama wewe njoo nyumba yake ndiye anatengeneza kusudi yake aishi wewe, ona vyombo vyenyewe unachekewa navyo. Haungepasha kuishi yepote kama haungeisha izuru namna gani, kupatikana izuru wapi? Hapana, sababu kwa nyumba ya Mungu. Ile ndio kanisa ya kweli, la véritable église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Watu wengi wanajua ile kitu, hiyo tu Mkristo tu kufatafata, niko imani,
tunaenda Kanana, tunaenda huko, tunaenda Kanana ya wapi? Watu wengi wanaenda Kanana wanapigana vita. Wanaenda biko wanapigana mjia ya biko wanapigana Yeriko ilianguka, mjia ilianguka. Biko ndio wanapigana kwa wakati wanaenda Kanana, baisha ya Kanana wakafukuza. Mungu anasema hapa, anasema alifukuza mataifa yaliokuwa pale. Sababu wao wanatoka Misri. Unaona vile wanafanya leo Palestina. Unaona vile wanafanya Hamas. Palestina kuna reclame, bali tangu tutosha kwetu, hivi na hivi, droit de l'homme. Bana baingilia Hamas Palestina inaingia kule Israeli. Banaua. Sasa la Mungu sasa, mnafanya nini? Mnafanya nini? Baliua kama 1300. Kisha pale banalamuka, Israeli analamuka. Sababu Biblia inasema mmoja laani Israeli analaaniwa. Mwanza piganisha Israeli na mpiga. Israeli analamuka. Israeli anaanza fagia kwake, anatafuta wale watu anawafagia, anawatosha kwake. Akishatosha kwake na sababu mpaka anza tupa mabomba na bomba kufa, bado kuna kufa. Akishaanza hapa wanaregea, anaingia ndani sasa chini, anaingia chini. Iko na konge, iko na ua. Yamesha kwa kama kupige chini. Leo ameisha pita veli. Bwana. Taifa ya Mungu. Amen. Wewe taifa na masa yote. Wala. Habachezaki na Israeli. Niko taifa ya Mungu. Amen. Na ya kiroho njoo. Wewe. Israeli. Watu wengi wanabarikiwa kanisa. Ndio Israeli ya kiroho. Mwenye atafanya na wizi yako wewe Mkristo kabisa, mwenye uko na hii hali ndani yako. Mwenye atafanya na wizi yako atakiona. Atakulozi. Kiona. Atakiona. Habachezaki na Mkristo maana ndio mara ya pili. Mpakaliwa ni kusema mwenye na roho ya Kristo ndani yake. Ukagusa huyu, Biblia inasema iko sawa hizo, unakamata kidole yako kutia kujicho ya Mungu. Unatia kidole kujicho ya Mungu. Wakati unagusa mpakaliwa mtu mwenyewe iko na hii hali. Israeli anapika na ile bale watu sababu gani? Mimi ninaanza kaomba tu nasema Mungu, si ulisema kama watu iko baya kwako. Mbona gizi watu ya Hamas wanawafanya? Ulisema kama hata laani Israeli analaaniwa. Tuone sasa. Fanyikana Mungu. Ndio. Kisha wakati alifanyikana mimi nasema akose ng'ombe yangu ilikuwa mbaya. Nikaanza kuomba mimi sasa akose niliomba mbaya. Hapana, sikuomba mbaya. Unataka bariki Israeli anabarikiwa. Leo kiko deja 20,000 morts kule kwa adui. Na kubomola ukaangalia hivi kabisa biko na vunja kabisa manyumba na mwangika. Nao hospitali baliingia, adui alienda mpaka hospitali. Paka makanisa. Banaingia kule kutafuta adui. Na mwenye kamatika kuleo kuna kufa, nyumba iko nabomoka, bado kuna kufa. Kisha banaanza lalamika. Droit de l'homme. Unaona tunakata relation diplomatique na Israeli, bado Afrika Kusini. Mungu hapa sasa kidogo tutasikia habari hapo. Ndio. Hivi ndio Mobutu alifanyika nao. Moshe coupe la relation diplomatique avec Israel. Alikawianga tena, bibi yake kaende iko na bomoka. Na wale watu yote wenyewe watasema mbaya juu ya Israeli. Utaona mataifa zao zitabomoka hapa sasa hivi. Duke, Mungu akishakukupenda amekupenda. Kama ukajitambua hizi Mungu wa mambo yako ujiheshimie. Ujiheshimie kwa serious. Ukajitambua hizi mimi kwa Mungu unakuwa serious, unajiheshimia. Mtoto wa mfalme hata ukue mu situation gani. Unajua habari ya yule mtu. Frère Branham anaeleza. Bananunua mtumwa mmoja wanampeleka kama ni Amerika kama ni wapi. Balikuwa baya mingi. Wakati banafika kule, banabagawa banabauzisha kwenye biko naenda tumikia. Kuko mmoja anafanya vitu yake mbio, anafanya bien. Aenda na nao anakia na ikala. Najiheshimia pale. Watu biko nakiwa na glase. Tunakia nunua bicycle njoo bali. Sasa na huyu sasa bana basi wiko esclave lakini ule haikuwa bei. Ayetu. Koma yanakuwaka hivi tofauti na bengine. Sasa mmoja ni mnunuaga anaanza uliza. Koma huyu yuko tofauti na nyie. Ase ule kwa chef wewe.
Ase kule kwetu kwenye balenda tutosha, yeye iko mfamia ba mwami huyu. Bali mtosha kufamia ba mwami. Njoo kimwami yenyewe njoo kile kiko namuonekana. Unaona? Uko mtoto wa mfalme, Mkristo muamini, mwenye makalite kwa ndani yake. Uko mtoto wa mfalme. Hata ukue wapi, hali tu ya kujiheshimia kwa ndani yako, hali ya utakatifu kwa ndani yako. Watu wanasema mbona ukiana kwa sababu wengine? Mbona baba yeye liko saa raha haiko mwayo? Mbona huyu mama inaonekana kama bibi ya bosi kwa lupango, lakini ona tu bahari yake tu. Binti ya mfalme. Très sérieuse là-bas. Iko na ngojea. Tayari pale haizuru wakati gani? Anaweza ondoka naenda. Pana mambo ya recreation ndani ya imani, recreation nenda cheza. Banafunzi wiko hapa. Recreation ndio wakati ya watu wanatoka kwa masomo waenda cheza, waanza kimbizana balo biko kubalo ba nini. Muimani hamuna recreation. Amen. Hamuna. C'est ça la véritable église. N'est pas celle qui est faite de mortier, de briques, de pierres et ainsi de suite. Kanisa la kweli haiko njoo yenyewe inatengenezwa na mabrike na mabloke na mabitu gani hapana. Qui est périssable. Hii ni ya kuharibika. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Kanisa la kweli inajengwa juu ya ufunuo wa neno, inajengwa juu ya mapenzi ya Mungu. Et ils ont été placés dans le corps depuis l'âge d'Éphèse tout au long jusqu'à maintenant à l'Odyssée. L'église de Dieu est placée dans le corps depuis Éphèse jusqu'aujourd'hui. Hii ndio kanisa la Mungu, la véritable église liko dans le corps. Mwili wa Kristo unaingia ndani ya hii. Wakati yenyewe unamaliza hii njoo unaingia mwili. Wakati uko unaenda msafari yako uko unapanda wakati ndio unafikia hapa unapata Saint Esprit unaingia mwili. Mwili ndio ilianza Efeso. Wa mwisho taingia kwa kizazi yetu na mwili nakamilika kanisa la kwenda. Kanisa joy. Okay. Sasa wakati Salomo David alipenda ajengee Mungu nyumba, Mungu akatuma Nathani anasema hapana, yeye nitasimamishaka mtu mmoja mfamilia yake ndio atajengaka, hapana yeye. Na njoo kufamia ya Salomo ya nani ya David, Mungu akasimamisha Salomo. Mungu alimwambia nitamupatia, aliambia Nathani nitapatia ule utawala yenye iko ndani yake salama. Utawala ya mzuri yenye kwa salama, alo ule ndio atanijengeaka. Na ilikuwa utawala ya Salomo akajengea Mungu nyumba, hekalu, akajenga hekalu sawa hivi. Wakati alimaliza kujenga, iliomba aitolee kwa Mungu. Tunaelewa? Amen. Okay, ilikuwa tayari. Bon, ile passage sikikamata ndani ya Biblia. Ni pale kwenye Salomo anasema Mungu, hekalu ndio tunajenga. Fanya hata wakati watu watakia kuombea hapa, maombi yao yote kufikia. Amen. Hata mtu atakweko mbali, mahali pale atapatikana huko magumu, aangalie kama hii hekalu inapatikana ngambo gani. Wakati atasema hekalu kwa ngambo za hapa, ataomba akiangalia kwenye ile hekalu iko. Mungu umusikie. Wakati maombi yake iko natolea, iko na dedicase, anakonsakre ile majengo kwa Mungu. Sasa wakati hekalu zako watakuwa na pia kuombea hapa, mwa hii hekalu zao, basi mwa hii hekalu na jenga uweze kusikia maombi yao. Ni pale ndiye tunakwenda sasa. Tusikie hii ilikuwa kanisa moja yenye iliweza kutolewa kwa wakati ya ndugu Branham. Tusikie yenyewe alisema, na wakati sisi tutaomba ni vile tutasema. Pendant que nous faisons comme Salomon, niko ndani ya dédicace de l'église ya le 8 juillet 59, paragraphe 55 électronique. 55 électronique, naweza napasha kuwa 101 ya brochure.
Pendant que nous faisons comme Salomon, la prière de la dédicace, puisse l'assemblée se tenir debout, en ayant les mains levées, et prier chacun à sa propre manière. Wakati yenye sasa, tukifanya kama Salomon, wakati ya maombi ya kutolea hii nyumba hii kwa Mungu, basi kusanyiko litashimama na watatia mikono yao juu na kuomba kila mmoja kwa namna yake, et remercier Dieu pour sa tabernacle, na kuweza kushukuru Mungu, kumpigia asante kwa ajili ya hiyo maskani hii, pour remercier Dieu pour un lieu d'adoration, kumshukuru sababu ametupatia fasi yenyewe tutakuwa nakia kumwabudu yeye, tutakuwa nakia kumwabudu hapa. De ce que le Seigneur notre Dieu a fait trouver un endroit où il a placé son nom, ya kwamba Bwana Mungu wetu amepata nafasi kwenye atatia jina lake. Hii hekalu hii iko tipe ya mwili wa Kristo, sababu mwili wa Kristo ndio hekalu yenye Mungu alikia kuishi ndani na akatia jina lake ndani ya Kristo Yesu. Biblia inatuambia kwamba jina la Yesu Kristo ndio jina yenye kujua majina yote, iwe mbinguni, duniani, hata sijue wapi. Jina la Yesu Kristo. Na wakati ile mwili libeba ile jina, ilikuwa hekalu ya Mungu. Ni kusema pale ndio Mungu alikuwa ametia jina lake. Anasema des mains méticuleuses l'ont conçu et en ont fait l'ont conçu et en ont fait cet endroit. Et le même fardeau qui était sur le cœur de David était sur leur cœur. Asema ile mzigo je David alikuwa nayo, alipendezwa amjengee Mungu nyumba, amjengee hekalu, ni ile ilikuwa ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yenu hapa, kwa ajili ya kutengeneza hii nafasi. Il n'est pas juste que nous adorions dans cette vieille cabane de la braie. Si vizuri tujenge tumwabudu Mungu ndani, niseme mfano ndani ya bashe ama mangalala, bali tushikaze tufanye kitu ya mzuri, ilikuwa mzigo ndani ya mioyo za watu. Alors que bon nombre d'entre nous vivent dans de bonnes maisons. Wengi katikati yetu wako na materiaux, biko na franga. Sisi tutaenda kuluwe parcelle, tujenge ndani nyumba ya mbao ama ya bashe, na katikati yetu bado biko na franga. Njoo pale wenyewe kwa na franga wakasema mekambe meji. Si tuko manyumba za mzuri. Mungu alitubariki, tunapata franga, tunajenga manyumba. Kujengea Mungu ndio itakuwa probleme kabisa. Alors ile mzigo kwa ndani ya mioyo ya wadugu na wadada, kusudi tufanye kenye kimefanyiziwa. Oh Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi, que le même Saint-Esprit et le même oracle de Dieu soient prêchés présentement dans l'antitype, dans ce tabernacle. Puisse le Saint-Esprit agir aujourd'hui et entrer par la porte. Roho Mtakatifu leo apate kutenda, aingie kwenye mlango et s'établir en chacun, na akuye apate makao yake ndani ya kila mmoja. Puisse la puissance de Dieu vivant être dans ce tabernacle. Nguvu ya Mungu aliye hai ipate kuwa ndani ya hii maskani, ndani ya hiyo kanisa. Nguvu ya Mungu wakati tunakuwa kuadore kuombea hapa, vraiment nguvu ya Mungu ikuwe na si hapa. Tusikuwa hapa tu watu wa mwili, hapana, tusentir présence ya Mungu hapa. Puisse-t-il être toujours debout pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Ile nguvu ya Mungu ikuwe hapa ikishimama kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Seigneur Dieu, nous te le confions. Bwana Mungu, tumekutolea hii maskani. Les œuvres des mains, le labeur, les travaux pénibles, les peines de tes enfants. Kazi ya mikono ya wana na binti zako, kazi nguvu, kazi ya uzito ni walifanya, waliteseka kwa kuweza kujenga hapa. Kila mtu alijiprive, anaacha
ka project alikuwa anafanya, acha mimi na mimi natolea kwanza hii. Mimi na suspendre yangu nitaendelesha baadaye. Seigneur, que ce ne soit pas en vain. Na isikue kwa bure, mais que les gens comprennent bien son message de dédicace à toi. Watu waelewe vizuri sana ujumbe ya kutolea hiyo kanisa kwako Mungu ce matin pendant que le consacre ce tabernacle. Okay, tuko tunaitolea. Puisse-t-il se faire, hii ipate kufanyika. Seigneur, que ton esprit vienne à cet endroit. Bwana, na roho yako ikushe kwa nafasi hii. Haiko hapa njoo. Manande wanasema kisatiro. Kila pepo yote itakuja hapa exhibe hapa pana. Kama hapa mgonjwa anakuja na kia kuhitaji maombi, inaomba nguvu ya Mungu pamoja nasi, kule mgonjwa atoke hapa na anapona. Atoke hapa na anapona. Mtu anakuja hapa na mawazo yake ovyo ovyo, anatoka hapa na okoka. Nende nione kwanza kakisoma ba frère, anawaza kwa watu mwa iba parcelle mwa hivi ba. Anakia kufika pale les gens sont sérieux. Kuya naangalia, nasikia hewa nyeko hapa, tofauti na kwenye natoka. Nasikia nyimbo na muingia, nasikia neno na muingia, ndani yake roho yake inatingizika. Anatoka hapa na nyingine decision. Hapana mtu anaingia na anarudia kisa aliingia. Hapana. Maana hatuna mkitu. Puisse cela se faire, Seigneur, que ton esprit vienne à cet endroit. Puisse chaque homme ou chaque femme qui est en dehors de Christ, quand il franchira cette porte, puisse-t-il reconnaître qu'il vient sous le sang. Yeyote mwenye bado hayaamini, wakati ataingia tu kwa hii mlango, ajikute ya kwamba iko chini ya damu, ajikute ya kwamba anakuwa mukingo, ajikute ya kwamba amefarijika, amepata salama. Amen. Amen. Il est maskani ikuwe vile. Qu'on puisse sentir la bénédiction de Christ ici. Baraka ya Kristo ici klikane hapa. La douceur de l'esprit na upole wa roho. À un tel point que les hommes et les femmes afflueront de tous les coins de la ville, de tous les coins de Ndindi. Banaume na banamuke batatoka huku na huku Ndindi banakuya kuyala. Mtu mmoja alikuwa anasema kule publicity, batu muyale kubyake bya biashara. Na nguvu ya Mungu, upole ya roho, hali moja ya kiroho ionekane hapa. Mwana kia mgonjwa arudia na pona, mwana kuya na masusi de la vie akutana na farishika, na ile itafanya hata watu watatoka mwindidi huku na kule sema nini, twende tuombe ile kanisa. Wakati mimi naenda pale, mimi natoka kule, maombi yangu kabisa nasikilika. Mtu anashikuta kabisa nilifika katikati ya batu benye banaogopa Mungu, na mimi najisikia kabisa wa Mungu. Unakia kufika hapa unakutana batu unakosa kama naanza tuko hapa, tuko mubare, tuko siye kupiknik fasi ya mademonstration ya mavazi ya mamodele. Hapana mkanisa ya Mungu. Amen. Kia kutudemontre modele yenye natoka sasa ba transparent ya leo. Mama mwana anaambia mshuku yake, anasema unavala robe ya bien. Anaambia mshuku wake, robe ya bien. Kama ilikuwa robe kama ilikuwa shida, ule anatoka naenda na mama yake, asema mama, ona tata anasema robe yangu ko bien, enyi haionesha hata mole. Anaenda ambia mama yake, anasema tata alisema robe yangu ko bien, enyi haionesha mole, iko bien saka. Rona esprit. Mtoto anajua kirobe ya bien chenye naonesha kama mole. Mirundi nende kuinji. Hapana ndani ya nyumba ya Mungu. Hapana ndani ya kanisa la kweli. Hapana. Na Biblia ilisema, je veux aussi que le femme vêtue d'une manière décente. Paulo anasema ninapenda vile wanawake wavae kwa namna ya kujiheshimisha.
ndani ya kanisa gani ile yenye banamuke biko nzamburu. Kila mtu anatenea na pele. Mini robe, mini jipe, collant, transparent. Vraiment anasemaka mustike. Unavala nguo mustike. Mustike ni ya kuzuiza nini? Mustike kunini ufitanga. Njoo nguo kuna tufaria unakia. Bale banaume benu unaangusha na ile teni yako ndio unavaa. Siku leo ule mtu atapita mshishima atakuitaka. Sababu Yesu ndiye alisema. Ukaangalia mwanamke hivi, unaangalia ba mole, ba nini, ba kadre, unamtamani mwanamke huyu. Nije patata. Umeisha zini naye. Umeisha zini naye. Bo sasa mtu anazidia kaepe. Umezini naye. Umezini naye. Siku atahukumu ule mzinifu na wewe. Tena fame mali. Na mama yako kuombea mali. Tunaweza sema hata basi kabisa bangali wanatafuta soko. Na wao wanatafuta soko. Hauna haya kabisa wewe msele mzima na kaungoke ni hakakuheshimishe. Hauyuaki ile verse iko mtimote, hauyui ile verse. Kisha siku moja sikizo anakuambia toka sikukujua wewe mtenda maovu. Unakuwa surprise. Lakini ule kahaba yeye kumsoko. Yeye wakati Yesu atamkatala, yeye hata shtuka. Ilikuwa ndio kazi yake. Kwa nini kunaangusha bana? Biko natafuta soko. Anajiexhibe. Kama vile tuliona kwa Agene Tiatiri. Kujiexhibe, anajitandika kwa kahara. Watu bakuna kia kuangalia. Mwata penda ale. Na wewe Mkristo. Na wewe mfrere, jistoko. Bwana kangu. Anaanza tembea sawa homosexual. Ase kumbe wakati banatembea hivi na patalo na shuka hapa. Kumbe iko homosexual bana. Niko na mpaka ndio kina. Ase je wala mambo ile bali ni revelele vipi? Ukaona tu ule kijana mmoja anashukisha hivi patalo. Kisha anaanza hivi na paki kidogo homosexual. Na wewe friend, au yeye kama ni kitu mbaya wewe Mkristo, unasema kwa kanisa la Mungu aliye hai. Haiko wote wenyewe wanasema Bwana Bwana njoo wataingia. Presence ya hii kanisa hapa iko ushuhuda mzuri hapa Ndindi. Haiko hapa ndio unakuwa unatoka watu kufrape watu hapa. Haiko hapa ndio unakuwa unatoka bakurede shipo. Unamsangia hapa kanisa yetu hapa. Kia ndio kwanza kanisa. Unatuletea malaya hapa. Pana. Wakati nitapata ile raporo. Unatuharibishia kisomo bwana. Ok, nous t'offrons non seulement ce tabernacle, mais nous nous offrons nous-mêmes à toi. Hatukutolea tu hii maskani, lakini sisi wenyewe tunajitolea kwako Mungu. Pour ce tabernacle, kwa ajili ya hii maskani kupatikana hapa, yeye kama kupatikana hapa, tunajitolea kwako Bwana. Bwana utupokea siku ya leo. Nous sommes tes enfants, tuko watoto yako. Nous nous tenons debout ici ce matin, nos mains levées, nos yeux levés, parce que nous croyons que le Saint-Esprit est présent. Tuna imani ya kwamba Roho Mtakatifu ni tayari hapa. Écoutez-nous, Seigneur. Bwana utusikie. Et reçois notre prière. Na upokee maombi yetu. Et reçois notre commémoration de ta bonté. Les œuvres de nos mains. Pokea kazi ya mikono yetu. Comme nous te représentons. Kama vile tunakuonesha naye. Puisse la puissance de Dieu prendre notre sacrifice. Nguvu ya Mungu ikamate sadaka yetu. Et nous prendre avec elle. Itukamate sie na sadaka yetu. Et faire la dédicace aussi bien du tabernacle que de l'assemblée pour le royaume de Dieu. Pate kutolea vile kutia wafu maskani hili kusanyiko hili kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
et pour l'œuvre de son Fils, na kwa ajili ya kazi ya mwana wake. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ, comme nous t'offrons cela. Tunakuomba mjina la Yesu Kristo kama vile tunakutolea yeye. Amen. Amen. Ce tabernacle appartient maintenant au Dieu Tout-Puissant. Il est 59, il est tukishaomba. C'est des moments. C'est des moments merveilleux pour moi. C'est des moments merveilleux pour moi. Si nous nous hiyo hekalu wake, sababu ni neema yake ametupatia, nayo kutupatia nguvu, kutupatia maposibiliti ya kuweza kuijenga. Tumurudishie nayo, tuitie nguvu yake hapa wenyewe, tujitie, tushikosakre, tushitolee kwa Mungu, atukubali, atuweke tayari kwa ajili ya kazi yenye itakuwa inafanyika hapa. Hivi tunashikosakre wenyewe kwa Mungu, kisha tunakosakre vile kanisa hii tunaitolea kwa Mungu. Tuliona aina gani ya maombi tutaomba, tupaze sisi sote sauti, kila mmoja. Tunaamini ya kwamba Mungu anasikiliza kila mtu. Tuombe tukishitolea mwenyewe na kutolea maskani hii kwa Mungu. Tuombe.
kupokea maombi ya wana na binti zako. Kubali kupokea maombi ya taifa hii na kusanyika humu Baba. Tumekuja kukurudishia majengo hii ndio umetupatia. Hii ni majengo umetupatia sisi. Na sisi utufanye tuwe majengo yako. Tuwe hekalu yako. Ukuje ukaishi ndani yetu. Usudi tukue na kia kukuabudia ndani ya majengo ndio umetupatia. Baba, bariki makutano nzima. Bariki majengo hii, bariki parcele hii, bariki majirani wetu. Baba, presence ya hii kanisa hapa ikue kwao faraja, ikue kwao Baba msaada. Mwenyezi Mungu, presence ya hii kanisa hapa iwafaidie. Nguvu zote zenye ziliweza kutawala hapa zenye zitokane na wewe Mungu, sababu ya presence ya hii kanisa hapa zishindwe. Ikiwa majirani wetu wote hata na kushi mzima ya Ndindi, Baba, watakapo santile ya kwamba naomba kuja kuombea hapa Baba, uwalete. Na wakati wataingia hapa Mungu, mwenye kia mgonjwa apone. Mwenye kuja na souci de la vie apate jibu. Umzungumzie mwenyewe Baba. Wakati wote Baba tutakapokuwa kusanyika hapa na mahitaji mbalimbali, tutakapo kuomba Baba, sikia sauti yetu. Tunaacha yote kwako. Bariki hata mamlaka husika ya hiyo eneo. Wabariki Baba, wakati yenyewe wanakuja kushiriki na sie ibada ya kwanza ya kutolea majengo hii kwako. Wabariki sababu wanafahamu, wanafurahia tukue hapa. Wakati wote hata kutakuwa susi yao Baba, tutakapo kuomba humu Baba, utusikilize. Maongozi yanatoka kwako. Unasema kila mamlaka yanatoka kwako. Hawa ni watumishi wako Baba, unawapatia kazi yako. Presence hii kanisa hapa iweze kurahisisha kazi yao. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa tutakuja hapa kufanya makesha, watakuwa wanajua gizi tuko hapa, na wataweza fanya ulinzi wetu Mwenyezi kama vile mamlaka husika. Mwenyezi Mungu utakuwa pamoja nao, tupate neema mbele ya macho yao Senyewe. Tunaacha yote kwako Mungu. Wenyewe walifika pa mara ya kwanza, wabariki Baba. Wawe katika maneno haya yote wapate neno fulani yenye itawasaidia. Wapate neno fulani Baba yenye itakuwa materia ya reflexion positivement Seigneur. Na ikiwa kumesemeka kosa kwa hii mimbari mara ya kwanza hii, Baba unihurumie. Kosa yote yenye niweza kusema hapa unihurumie na uizimishe ndani ya wenyewe walisikia. Uizimishe kabisa, isipate na nafasi ndani yao, sababu itawaua, itawatesa. Lakini yenyewe nilisema kupitia neno lako, kupitia ujumbe ya hii wakati, kupitia inspiration ya Roho Mtakatifu, Baba, fanya hii ipatie watu wako salama. Iwapatie salama, iwapatie uzima, iwapatie kukupenda zaidi Mungu.
uliwaongoza hapa ni kwa neema yako. Tunakushukuru Baba sababu ulianza nasi na tuko tunaenda kukomesha. Tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Umesikia maombi yetu ya kukutolea majengo hii. Tunaamini ya kwamba wakati wote tutakuwa hapa. Mwenyezi Mungu tutasikia nguvu yako pamoja nasi. Sababu tunaomba mjina la Yesu Kristo. Amen. Mungu mwenye nguvu. Vous appartenez au Dieu Tout-Puissant. Na ninyi wenye mtakuwa mnakia kusanyika hapa muko wa Mungu aliye hai. Gardez-vous toujours pure. Sababu ule Mungu mwenyewe tunakia kujitolea kwake na kutolea maskani iko musafi. Gardez votre église pure. Mchunge kanisa yenu safi. Umwe hapo fasi yake ukulishia batoto makremika. Wakati mtoto unaona kia anahitaji na nini unatokea pale nje. Tuna create ingine balko pale unaenda kumkulisha kule. Kama unataka changer mtoto kushe kule, hapana humu. Chunge humu safi. Kama peut-être santé yako na katala, roho iko nakuwa sana panda, unakuya na mshware mwa hivi ya kabambi. Unakuwa unatembea ndani pale na adabu. Hapana kutema hapa chini, kutema hapa. No. Tunaelewana? Amen. Mbule na nyesho unakia kule na matope, tunamwona desturi ya kutia pale mai. Unatosha matope kumigulu hapo, njoo unaingia humu. Tunaelewana? Amen. Ile kwa utaratibu ya humu. Toke tuchunge hapa safi. Wadada mshikaze, mnakia kia kugoropa. Mnakia tosha buibui. Buibui haiko mapambo. Mimi nawaambia kila siku. Tutaona buibui na yala kule na yala kule na yala kule na huku kumakwea plafond. Haiko mapambo, buibui haiko mapambo. Buibui iko uchafu. Tutanunua kale kakitu kale. Kaya kutosha ile. Sawa kule sikiko. Kisha goropa ale mwingine anaangalia curiosity ale unatosha. Tosha hivi kanisa bakie safi kwa fasi tunakia kuabudia Mungu. Amen. Ili apendezwe kuingia, vous pouvez tendre la main à quiconque pour lui apporter de l'aide. Muwe na roho ya upole, hata munaweza kunyoroshia mkono kila mtu yoyote mwenye anahitaji, mumsaidie. Peu importe combien ils sont enfoncés dans la boue. Hata ule mtu akue ndani ya matope. C'est cela qui le soutient. Un lieu saint de la grâce de Dieu. Hata mtu akue mumaereur, kuwa na roho ya utulivu, umunyoroshee mkono kwa kumhudumia. Itakuwa fundisho mzuri sana kwake. Tumalize ndani ya quelle maison me bâtirez-vous? Utanijengea nyumba gani? Nawaza ile nyumba tumeshaonesha hapa. Paragrafu yake ya 33 na 34. Tunamalizia pale. Gardez le message honorable et vivez correctement. Mchunge neno ya Mungu na heshima. Hii nyumba itaheshimiwa hapa kama siye tunachunga neno ya Mungu. Kuchunga neno ya Mungu haiko midomo, iko maisha ya kila siku ya kila saa. Nous vivons à une heure trop tardive maintenant. Wakati tuko tunaishi, saa imekwisha kusonga mbali. Nous sommes à une heure trop tardive. Saa imepita. Vivons-le dans la pureté. Tuishi ujumbe, tuishi neno ndani ya usafi. En d'autres termes, kwa masemi ingine, en d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Maisha yangu, maisha yako, maisha yetu sisi wote inalazimishwa isonge mbele kwenye Mungu. Haiko tukia kujenga tunaanza tunamaliza. No. Yenye taleta valeur ya implantation ya hii kanisa hapa, ya hii majengo hapa, ni maisha yangu, ni maisha yako. Tunalazimishwa. Nos jeunes gens, les jeunes gens, vijana, wasichana, ce qu'ils font
il se balade ici et là. Anahangaika les jeunes gens. Mungu lazima ya bazee na iko na lazima ya bajene. Sasa bajene yetu banahangaika. C'est le prophète qui parle. Nabii Joko nasema. Nos jeunes gens, ils se baladent ici et là, d'un spectacle à l'autre. Kumanife ukwe, kama ni wapi, maserie nini, kutakuwa kama soirée. Nos jeunes gens, ils se baladent. Wewe uko kijana mukristo, usijitie mukadre ya bale bakijana benye bayue Mungu. Tuko tunaelewana? C'est la vérité. Et il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Nos jeunes gens, quand vous vous baladez ici et là, vous vous éloignez de Dieu. Ile kuangaika, ile kuendaenda kumabitu. Unasikia tu batu banalalamika kwa wale weye uloko naenda ona kama iko nini. Ile bahari ile haiko ya mtu mwenye anaogopa Mungu. Tenda tupa lijue kule na kukata. Utasema Mungu, utaleta kama ni rekete ya nini, ulilumilia wapi? Nos jeunes gens. Mungu kwa Mungu ya wazee, ya watu wazima na ya wajene. Samuel alienda kwa Maria mwekano. Samuel na akatumikia Mungu. C'est la vérité. Je constate ça chez mes enfants. Nabii ndio anasema. Ile mimi naiona kwa watoto wangu kuhangaika bila adresse. Je constate que j'en suis moi-même à un point où il faut qu'on s'assemble pour adorer Dieu. Tunafikia nukta yenye naomba tukusanyike ili tuabudu Mungu. La Bible le dit. Quand nous voyons ces jours approcher, nous devons nous réunir d'autant plus. Tunapoona masiku zinakaribia, siku zinaisha, tukusanyike zaidi na zaidi. S'il n'y a que 2 personnes ici, soyez l'une d'elles. Kama munaweza kuwa batu mbili benye bataendaka mbinguni, weye ukwe mmoja ya bale batu mbili. Et si nous nous réunissons et que nous adorons ensemble, alors tout simplement il y a quelque chose là-dedans. Tukakusanyika, tunakia kuabudu pamoja, kuko kitu ndani ya ile kenye tunafanya. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Yesu alisema mahali watu wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nitakuwa katikati yao. Nafasi hii tumeijenga juu ya kuwa nakia kukusanyika hapa. Tuache kuhangaika. Nos jeunes gens, même les vieilles personnes, même batu bakubwa, kuko batu bengine vraiment unakosa hasomake Bible, haendake kukanisa. Mtamuuliza, uko mkristo wa wapi? Niko mfrere. Kanisa tuko pale Ndigi pale. La sœur Bichichi, mais alipasha ndo kumaliza nguo ya batu. Shughuli ya maisha. Mina kwa hapa kwa frère Israel Malem. Dieu vous bénisse. Wamuru akapao. Nyuma yetu pale. Tumemaliza programu yetu ya leo. Tunaomba baraka yako tushindikize. Baraka yako patane nasi. Siku zote za maisha yetu Baba, kuwa pamoja nasi. Na utupatie wakati kila mara kuja kuomba. Sababu umetupatia majengo kama hivi. Wewe sifa na kubarikiwa milele. Mungu wetu, Baba yetu, Mwokozi wetu, Bwana wetu. Kuwa nasi, kuongozi, kutegemeza, kushinda. Tunaomba hivi Baba, bariki wote waliofika. Mwenyezi Mungu, neno lako lipendeze nyoyo zao wote wenye walifika. Walisikia mara ya kwanza Baba, waeleweshe. Ninaomba hivi katika jina la Bwana Yesu.
à l'âme, c'est faire des compromis. Quand nous sommes sortis de l'Égypte, je me suis dit adieu l'ennemi, je me suis dit adieu Pharaon. Comment se fait-il que dans les déserts il y a la division parmi les saints? C'est l'esprit de Dathan qui s'y joint à nous. C'est la foule mélangée. Tu m'as donné la nature de l'agneau pendant que le monde est en crise d'amour. Ici le juste n'est pas aimé, on nous persécute à cause de ton nom. C'est l'esprit de Caïn qui règne sur la terre. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi que j'aime. Tu es ma ville de refuge, cache-moi. Cache-moi. Toi en qui j'espère, toi sur qui je compte. L'ennemi m'a tendu des pièges pour me pousser à faire des compromis. En cause des biens de ce monde. Mais si je lui résiste jusqu'au bout, il me délivrera. Tu n'as pas changé. Tu l'as fait pour Daniel. Tu peux le faire pour moi aussi, Seigneur. Je ne sais pas qui est ami, je ne sais pas qui est ennemi, je ne sais pas qui est le bien, je ne sais pas qui est livré. Mon seul devoir c'est d'aimer et d'exposer mes vertus comme David devant Saül, et il a vaincu. Je vaincrai aussi quand l'amour est puissant, quand l'amour est divin. Il y en a qui comptent sur l'argent, il y en a qui comptent sur la politique, d'autres espèrent dans la science, il y en a qui comptent sur les hommes influents, il y en a qui comptent sur eux-mêmes, il y en a qui comptent sur leur char. Mais nous c'est sur les noms de l'Éternel que nous nous reposons. L'ancien des jours, c'est Jésus le rocher, je ne bascule jamais. Mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi que j'aime. Tu es ma ville de refuge, cache-moi, protège-moi.
Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chancellent. Ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré. Une honte éternelle les attend, car l'Éternel est avec moi. La terreur me précède, l'effroi s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est avec moi. Il est bon d'avoir un ami fidèle, avec ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle, avec ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances. Je me dis tous les jours dans mon cœur que l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment rien. Oh combien je suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé d'être l'ami du grand roi. La bonté du roi m'entoure, la paix m'envahit, alors que je suis dans ses parvis, car je suis l'ami du grand roi. Il est bon